Ljudi moji, naše tijelo je kao auto. Kad zasvijetli lampica na tabli, normalan čovjek ode kod majstora. Kod nas na Balkanu zalijemo vodom, udarimo po haubi i kažemo, ma vozi dok ide. Isto tako radimo i sa sopstvenim tijelom. Znate, to je ono mesnato prijevozno sredstvo u kojem živimo svaki dan. Ali tijelo nije golf dvojka. Kad zasvijetli lampica, bolje slušaj. Zato evo ti 10 promjena na tijelu koje nikako ne smiješ ignorisati. Prva, žutilo kože i očiju. To se dešava zbog bilirubina. Bilirubin, to zvuči kao tamo iz Dalmacije, u Dalmaciji da neko rekao o nekom dragom kamenu, jel? Bilirubin. Pa nije. To je žuti pigment koji nastaje razgradnjom hemoglobina iz crvenih krvnih zrnaca. Normalno, jetra fino sredi bilirubin. Spakuje ga i izbaci kroz žuč. Ali ako jetra ne radi kako treba, recimo kod hepatitisa, ciroze ili ako je žučni kanal zapušen kamenom, bilirubin počne da se gomila u krvi. I onda se lijepo bojiš u žuto. Znači, nije šala, nije proći će. Ako si žut, idi kod doktora. Nisi Simpson. Simpson si samo na TV-u. Druga, promjene na madežima. Ne mislim na mladeže. Mladež su ljudi, mladi ljudi. Madeži. Madeži su nakupine pigmentnih ćelija. Melanocita. Normalno miruju. Ali kad krenu da mutiraju, počinju da rastu nekontrolisano, mijenjaju boju, oblik, granice. To je melanom. Najopasniji rak kože. Problem je što melanom zna da brzo šalje metastaze. Zato dermatolozi koriste ono ABCDE pravilo. Asimetrija, border, ivica, color, boja, diameter, veličina, evolving, promjena tokom vremena. Ako madež nije isti kao juče, to nije umislio sam. To je znak da ga pogleda stručnjak. A stručnjak nije baba. Stručnjak je dermatolog. Na trećem mjestu, neobjašnjive modrice. Modrica nastaje inače kad krv procuri iz kapilara u tkivo. To obično ide kad se udariš, na primjer. Ali ako nastaje nijotkuda, znači da krv ne koaguliše kako treba. Razlozi može biti nedostatak trombocita, bolest koštane srži, leukemija, poremećaj faktora koagulacije, pa čak i nuspojava lijekova. Drugim riječima, tvoja krv ne zna da stane gdje treba. A to nije šala, jer ako pukne krvni sud unutra, nema plave fleke da vidiš s polja. Četvrto mjesto, naglo mršavljenje. To može izgledati cool. Joj, smršao sam bez dijete, sad će bivša da crkne od ljubomore. Ali, tijelo ne topi kilograme bez razloga. Kod dijabetesa tip 1 nema inzulina koji bi ubacio šećer u ćelije. Pa tijelo sagorijeva masti i mišiće. Kod hipertireoze štitna žlijezda pravi previše hormona T3 i T4. I metabolizam ubrzava kao motor u crvenoj zoni. Kod raka tumor troši energiju kao parazit. Rezultat, mršaviš, a nisi ništa promijenio. To je znak da nešto jede tvoju energiju iznutra. Znači, doktor. Peto mjesto, noćno znojenje. Znojimo se da bismo rashladili tijelo. Ali ako se probudiš mokar kao da si trčao polumaraton, to je znak da unutra gori požar. Tuberkuloza, HIV, limfomi. Sve ove bolesti daju noćno znojenje. Limfom, na primjer, oslobađa supstance koje resetuju termostat u mozgu. Pa tijelo misli da je pregrijano i otvara sve znojne žlijezde. Rezultat, mokar krevet, a ti nisi ni sanjao ružan san. Šesto mjesto, kratak dah i bol u grudima. Ako pluća ili srce ne rade, kiseonik ne stiže do tkiva. Kad srce ne pumpa dovoljno, angina pectoris. Infarkt. Šta god. Kad ugrušak začepi plućnu arteriju, plućna embolija. Ili ako pluća sama stradaju, astma, hronična opstruktivna bolest pluća, rak. Rezultat, penješ se uz stepence i hvataš zrak kao da si na Himalajima. A nisi.
Ako ne možeš do daha, to je lampica hitna pomoć. 7. Krvarenje gdje ga ne treba. Krv u stolici. Može biti hemoroid, ali i rak debelog crijeva. Krv u mokraći, infekcija, ali i tumor mokraćne bešike ili bubrega. Krv iz pluća, tuberkuloza ili rak. A problem je što mi Balkanci volimo da kažemo ma to je od začinjene hrane, to je od ovoga, to je od onoga. Izmokrio sam kamen u bubregu pa mi malo sad ide krv. Nije. Krv nije začin. Krv je znak. 8. mjesto. Promjene na koži koje ne prolaze. Koža je najveći organ i često prva javlja da unutra nešto nije u redu. Ako rana ne zarasta, možda nema dovoljno cirkulacije. Dijabetes, periferna arterijska bolest. Ako osip traje, to može biti alergija, ali i lupus, psorijaza ili rak kože. Ćelije koje ne slušaju komandu za rasti, znaju da kriju ozbiljan problem. Mjesto broj 9. Gubitak kose i dlaka, s čime ja nemam problem. Normalno je izgubiti 50 do 100 vlasi dnevno, ali ako kosa pada u pečatima, ako nestaju obrve ili trepavice, to je znak autoimune bolesti. Recimo alopecia areata. Ili štitna žlijezda ne radi pa hormoni poremete rast. Ili tijelu fali željeza pa kosa prva ispašta. Kad opada kosa nenormalno, to je kao alarm koji kaže nedostaje goriva u sistemu. I mjesto broj 10. Žeđ ili stalno mokrenje. To je dijabetes dok ne dokažeš suprotno. Kad nema inzulina, šećer u krvi raste, a bubrezi pokušavaju da ga izbace. Voda vuče šećer, pa ti stalno piškiš. A onda gubiš tečnost i postaješ žedan. To je začarani krug. Poliurija i polidipsija. Ako to ignorišeš, završiš u ketoacidozi. To je stanje kad tijelo sagorijeva masti do kiseline i zakiseljava krv. I to je hitna pomoć. A ne, ma popi sok pa legni. Jeste, baba. E sad znam da smo rekli 10, ali ima tu još. Reći ćemo još malo nešto. 11. Hronični umor. Nije ono kad si gledao 3 epizode serije do 3 ujutro, pa normalno da si mamuran. Ovo je kad se budiš iscrpljen i kad se osjećaš umorno iako si spavao. Kao da ti neko noću isključuje bateriju i ostavlja na 5%. Uzroci. Anemija. Nema dovoljno crvenih krvnih zrnaca da nose kiseonik. Pa se svaka ćelija guši. Štitna žlijezda koja radi presporo, na primjer. Pa cijeli metabolizam pređe u slow motion. Srčana insuficijencija. Pumpa ne gura krv kako treba. Ili depresija, koja troši energiju kao aplikacija na telefonu što ti pojede bateriju u pozadini. A budući da nam dolazi jesen, o tome ćemo tek posebno pričati. A kod nas na Balkanu najčešće čuješ: ma samo mi fali vitamina. Pa popije pivo jer ima B vitamina. Ali ako te umor melje sedmicama, to nije manjak vitamina. To je ozbiljna lampica. A nije ona na golfu. Idi kod doktora. Ili ako ne vjeruješ u doktora, idi onda kod vračare, kod gdje god. I evo još jedan bonus. Promuklost duža od 3 sedmice. Glasnice su mišići i sluznica. Ako stalno zvučiš kao da si bio 3 dana na derneku, a nisi bio, to može biti hronična upala, polip, ali i rak grkljana. Ako si odjednom postao Vlado Georgijev, idi doktor. A to znači da lampica gori, ali ti se praviš da si prehladio grlo. Dakle, svaka ova promjena ima svoju pozadinu. Bilirubin raste, nije bilirubin, nego bilirubin. Bilirubin raste kad jetra ne radi. Madež mutira kad ćelije polude. Krv curi kad zgrušavanje ne funkcioniše. Kosa pada kad hormoni ili imunitet zakažu. Žeđ gori kad inzulin fali. Tijelo nikad ne laže, samo treba da ga slušaš. A mi Balkanci, mi volimo da se pravimo pametni, da dijagnostikujemo sami sebe. Ma to je od nervoze, od klime, od neprospavane noći, od ovoga, od onoga, drži, ne daj. Nije. Nervoza ne boji u žuto. Klima ne pravi modrice. Neprospavana noć ne topi 10 kila.
kad vidiš ove promjene, ne idi na Google, idi kod doktora. Google ti može reći da imaš od gripice do kancera u isto vrijeme. Doktor je ipak bolja opcija. Zdravlje je jedno. Tijelo je pametno, šalje poruke. Ako ih ignorišeš, rizikuješ da se lampica ugasi. A kad se jednom lampica ugasi, nema servisa.